السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة على الدوزيام سيونس من لي كور ديال ليكونومي مونيتير فينانسيير. هاد الحصة غادي نهضروا على لي فورم ديال لا موني. الوغ لي فورم ديال لا موني عرفت واحد التطور خلال جميع العقود. Alors, le système de paiement a évolué durant les siècles et avec lui les formes de monnaie. Alors, la forme de la monnaie n'a pas cessé de se dématérialiser. Et la cause de la dématérialisation de la monnaie, c'est quoi? C'est la facilitation des échanges. Alors, on a passé des marchandises à des métaux précieux à des simples métaux, des simples métaux à des billets banques et des billets des banques à des écritures. Alors, les premières formes de la monnaie, on a les monnaies marchandises ou paléo-monnaies, ça veut dire les monnaies anciennes. Le principe de la monnaie marchandise a consisté à prendre un bien parmi les biens éligibles à l'échange comme instrument de paiement ou intermédiaire des échanges. فاش كناخذ واحد لو برودوي واحد لو بيان هو ان انترميديير دي échanges كنديباسيو لو بروبليم qu'on a vu في la dernière séance de double coïncidence de désir, ce qui s'y traduit par le fait que l'individu est à la fois acheteur et vendeur. إذن دزنا من le troc direct اللي فيه كنبدلو les biens par les biens à un troc qui est indirect en prenant un troisième produit. D'accord? Comme le blé par exemple. Il existe d'autres produits comme intermédiaires des échanges, comme un instrument de paiement, par exemple le sucre, le sel, le café, tête de bétail, etc. Ou باش واحد le produit ou واحد le bien يكون مقبول comme monnaie par tous les individus d'une communauté, خصو يكون très utilisé dans la vie courante, ou là, il a une valeur symbolique. Mais les monnaies marchandises ne pouvaient remplir convenablement et durablement leur rôle de monnaie en raison de leur caractère hétérogène s'explique par la différence dans la taille, dans la composition du bien. Par exemple, le blé. Il y a différents types de blé. كاين انواع ديال الزرع. Donc في التعامل ديالنا ما كاينش نوع زرع واحد. اولا الشكل اللي تد بوتاي مثلا راس ديال الموطون ماشي هو الراس ديال اون فاش ماشي هو الراس ديال شوفال باغ اكزومبل. دونك كاين ليتيروجينيتي. هذاك لو بيان اللي حنا كنستعملوه بحال ان انسترومون دو بيمون كوم اون موني ني با هوموجين غير متجانس. والكاركتير الثاني هو انديفيزيبل انه بالنسبه للعمليات ترانزاكسيون اللي هما صغارين ممكنش تلقى المقابل ديالها ان ديفيزيونير حيت ما كاينش ملتيبليكاتور. مثلا فاش غنبغيو نشريو شي حاجه ماشي غادي نضربوا هذاك مثلا تيت دو بيتاي خصنا شحال 2 3 4. باغ كونطخ حنا خصنا هذاك التيت دو بيتاي خصنا نقسموه بانه il est indivisible. Et troisième raison c'est le caractère périssable. La durée de vie ديال هذاك le bien il est limité dans le temps. Donc ما يمكنش تبقى تستعمل لانه غادي توصل واحد الوقيته كيضيع. دونك لا سوسيتي دات واحد المشكل ديال ان هذاك لو بيان ني با هوموجين ني با ديفيزيبل اي il est périssable. انهم يفكروا في شي حاجه اللي ما فيهاش هاد لي زانكونفينيون هادي وهما يتوجهوا للاختيار ديال لي ميتaux précieux بحال l'argent, l'or, le cuivre, l'électrum et le bronze qui se caractérisent par la divisibilité. Ils sont non périssables et ils sont facilement transportables. Alors, la première forme des monnaies après la monnaie marchandise, il y a la monnaie pesée, la catégorie des les monnaies métalliques. La monnaie marchandise, la monnaie métallique, ou la première forme, il y a la monnaie pesée. Les métaux précieux, soit sous forme pépite, ou la poudre, ولا دي بار ولا دي لانغو دور باغ اكزومبل. وكل منتوج كيساوي واحد القيمه من الذهب ولا قيمه من l'argent. Alors pour acheter un bien il fallait peser le métal utilisé pour l'acheter. Par exemple pour acheter un paquet de thé qui vaut 2 grammes d'or il fallait peser l'or. C'est ce qu'on appelle la monnaie
peser. يعني فاش كنبغيو نشريو اي برودوي كنعبروا القيمه ديالو بشحال كيساوي الذهب، دونك وكنعبروا هذاك الميتال شحال فيه، شحال كيساوي من الذهب، شحال كيساوي لارجون اكسيتيرا. ولكن المشكل اللي كان مع هذا لو مود دو بايمون هو انه كان تري كوتو اي لورد. علاش؟ لانه خصنا في كل وقيته بغينا نديرو واحد لا ترانزاكسيون خصنا نعيطو لواحد السيد اللي هو بيزور اكسبير ولا بالانس ديالو، هو كيعبر ليك وكي اسيوري لا غارونتي ديال الوزن ديال هذاك الميتال بريسيو لي كونتربارتي ديال لو بيان. وهاد لوبيراسيون ديال لو بيزور اكسبير avec balance et se répète donc à chaque échange, ce qui nécessite la rémunération de peseur expert à chaque fois. هنا دازو la monnaie comptée. Donc دزنا من la monnaie pesée اللي كنعبروا فيها le métal précieux، دزنا la monnaie comptée. Alors بالنسبة la monnaie comptée هذوك les métaux précieux اللي كانوا عندنا alors sont transformés en pièces اللي soit كيكونوا des boules soit كيكونوا des rondelles ولا des disques. فاش حولنا les métaux précieux alors en pièces هذيك la pièce sont de petite taille ou normalisées en dimension et en teneur. Alors pour chaque paiement il suffit de compter les pièces puisque le poids de chacune d'elles était supposé connaître. ولكن عاوتاني في لا موني كونتيت حنا فواحد لو بروبليم هو ديال فالسيفيكاسيون ديال التزوير، وانه فالسيفيي لو بوان باغ اكزومبل فيها 1 غرام دور يقدر ما يكونش فيها 1 غرام دور. والبروبليم الثاني هو ديال الكونتوني، يقدر يكون فيها 1 غرام مي سي با دو دور سي دان اوتر ميتال. وهنا فاش طحنا في المشكل ديال الفالسيفيكاسيون ولينا كنفكروا في حاجه عاوتاني بان خصنا لابد نعيطوا لو فامو بيزور اكسبير باش يعبر هذاك الميتال وهذيك لي بييس واش ايفيكتيفمون فيهم هذيك لا كونتيتي دور ولا لا كونتيتي دارجون. وفاش حنا في هذا لو بروبليم ديال ان خصنا لابد عاوتاني نعيطوا الفامو بيزور اكسبير، جات لا نيسيسيتي alors de passer de la monnaie comptée à la monnaie frappée. La frappe de la monnaie est l'opération qui consiste à fabriquer des pièces de monnaie et pendant la phase de fabrication à produire des empreintes sur les deux faces de la pièce en faisant figurer sur une face un symbole gravé et sur l'autre face une marque indiquant le poids de la pièce en métal précieux. في la monnaie comptée كنا كنديرو هي دي بييس ما فيهم حتى شي حاجه عليها، من بعد ولينا كنحتاجو بان خصو يجي اللي عبرهم. فاش ولينا كنديرو لا فراب ولينا في واحد لا فاس كنديرو واحد سيمبول باغ اكزومبل تيت دو برانس ولا تيت دو سوران، و في لوتر فاس اون انديك لو بوا دو لا بييس ان ميتال بريسيو، شحال فيها هذيك لا بييس من الميتال بريسيو. هذه هي لا فراب. هذاك لو ليو ولا هذاك l'atelier فين كدار frappe de monnaie métallique, c'est-à-dire l'endroit où les barres, les lingots et les pépites d'or et d'argent étaient transformés en pièces de monnaie, portait le nom de d'hôtel des monnaies. وشنو هو المغزى؟ يعني l'objectif ديال انه نديرو لا frappe de monnaie شنو هو ان c'est une garantie ديال le contenu ديال la pièce de monnaie en métal. هذيك لا فراب كتغارونتي بان داك البياس هذيك راه فيها طون دو غرام دو تيل ميتال. الوغ اللي خلانا بان ما بقيناش كنحتاجو لو بيزور اكسبير حيت صافي راه هذيك لا فراب الغارونتي لو بوا اي لو تيب دو ميتال. وهنا في لا فراب دو موني اون ا باسي دو دو فاس لا فراب ليبر اي لا فراب ليغال. بالنسبه لا فراب ليبر شنو كان بانه لي كوميرسون فاش كيكون عنده دي ميتو بريسيو كيمشي لوتيل دي موني كيديو كيحولهم في داك لا ترانسيون في داك لوتيل دي موني اون بييس وكيدار فيهم لا فراب وكيتفرابا فيهم واحد لومبرانت لو بوا. ولكن من بعد ولا كيبان بانه هذاك البوسيسيون ولا فابريكاسيون ديال هذيك لي بييس دو موني كتعطي واحد لو بوفوار. وهنا بانه فكروا لو برانس و بار لا سويت ليتا بان هي تاخذ لو مونوبول ديال هذيك لا ترانسفورماسيون ديال لا فابريكاسيون ديال هذوك لي بييس دو موني. alors le prince ou l'État par la suite va s'octroyer le privilège et le monopole de frapper les pièces. Donc on parle de droit régalien, de battre de monnaie. وهنا ولات la frappe légale, elle remplace la frappe libre, du bimétallisme au monométallisme. من بعد ولات la demande على les pièces de monnaie كثيرة à cause ديال le développement du commerce.
Le problème qui se pose هو ديال la rareté structurelle ديال les métaux précieux. وشوية بشوية ولا شنو كيبان في le marché هو أنه la valeur nominale اللي هي كتظهر على la pièce de monnaie il est supérieur à la valeur intrinsèque. باش نخرجوا واحد la quantité كبيرة ديال les pièces de monnaie avec même quantité de métal فاش ولات شائعة بأنه les pièces de monnaie القيمة ديالهم قل كيرفض التعامل بها. وهنا le pouvoir politique il a donné لهذوك les pièces de monnaie اللي هما la valeur nominale ديالهم supérieure à la valeur intrinsèque un cours légal. C'est-à-dire chaque individu est dans l'obligation d'accepter les pièces de monnaie comme règlement d'une transaction. يعني ما يجيش شي واحد ويقول انا ما ناخذش هاد البيس دو موني comme moyen de paiement. واحد الظاهرة اللي بدات كتبان من بعد بأنه هادوك لي بيس دو موني القدامين اللي كانوا دو بون كاليتي يعني اللي كان فيهم بأنه مثلا مكتوبة 1 غرام دور وكيوزنوا effectivement 1 غرام دور ولاو كينقصوا نصو ولاو كينقصوا من لا سيركولاسيون ديال لا موني. علاش؟ حيت ولاو كيخزنوهم ولا الاكتناز ديالهم plutôt donc la thésaurisation soit de le conserver de manière oisive ou la inactive وكتولي les nouvelles pièces de monnaie اللي هما de mauvaise qualité qui étaient utilisées dans les échanges. Alors on parle de démonétisation des anciennes pièces et de monétisation des nouvelles pièces. يعني فاش كتولي ce qui est en circulation هما les mauvaises monnaies اللي هما la valeur intrinsèque ديالهم قل من la valeur nominale. هناك on parle de la monétisation. وفاش كيولي la thésaurisation ديال la monnaie de la bonne qualité on parle de la démonétisation. Ce phénomène est aussi connu de loi de Gresham du nom de financier Thomas Gresham qui l'a énoncé au XVIe siècle. La mauvaise monnaie chasse la bonne. من بعد كيبان واحد la préférence ديال les agents économiques بالنسبة l'or et l'argent comme métaux précieux. هاد les métaux qui sont considérés comme les plus beaux et les plus rares que les autres métaux. وهنا la monnaie métallique s'est caractérisée principalement par deux systèmes monétaires. Le système monétaire bimétallisme du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle et le système monétaire monométallisme début XIXe, début XXe siècle. Alors, le bimétallisme, c'est un système où l'or et l'argent ont tous les deux la fonction de monnaie et ont un rapport légal fixe. Par exemple, un franc est égal à 1 gramme d'or ou le gramme d'or est égal à 15,5 grammes d'argent. ولكن هذا السيستم بيميتاليزم يعني اللي فيه l'argent ou l'or بجوج شويه بشويه ولا pose des problèmes. هاد لي بروبليم هادو اللي كتبان في la différence entre le rapport commercial entre les deux monnaies et le rapport légal. حيت à chaque fois qu'il y avait découvert de gisement d'or ou d'argent هذاك le rapport كيتبدل. حيت فاش كيكتشفوا واحد المنجم ديال l'argent كيقولوا بان l'argent غادي يولي موجود دونك غادي تكون la dépréciation. Par contre l'or غادي يولي قليل. هما اش كيديروا كيتيزوريزيو l'or en vue de le vendre après. يعني في هذيك الوقيته كيوليو يتعاملوا غير بلي بيس دو موني اللي هما من l'argent ولكن البيس دو موني اللي هما صايبين من l'or كيخبيوهم كيكتنزوهم. يفيس فيرسا فاش كيكون عندك لا ديكوفيرت ديال واحد المنجم اللي هو ديال الذهب كيقولوا بان الذهب راه غادي رخاص لان غيولي موجود والارجون هو اللي غادي قلال هو اللي غادي يغلى. كيوليو يخبعوا لي بيس اللي هما دارجون وكيولي سكي اون سيركولاسيون سي لي بيس دو موني اون نور. وهنا كنهضروا على دو فينومين اللي هما encore fois c'est la démonétisation de l'or et la monétisation de l'argent. فاش كيكون عندك واحد لا ديكوفيرت ديال gisement d'argent ou la démonétisation de l'argent et la monétisation de l'or فاش كيكون عندك واحد لا ديكوفيرت ديال واحد الجيزمون ديال l'or. دونك من بعد شنو بان بانه ما كاينش واحد البيميتاليزم à 100% يعني ما كاينش واحد l'existence ديال l'or et l'argent en même temps mais on assiste soit à un monométallisme ديال l'argent soit un monométallisme ديال l'or. وهنا à chaque fois كتحول هذيك l'argent من bonne monnaie à démonétiser ou mauvaise monnaie à monétiser. Pour éviter ce bimétallisme boiteux, le système bascule dès le 19e siècle du bimétallisme au monométallisme.
C'est un système dans lequel la valeur de la monnaie est définie par rapport à un seul métal, soit l'or, soit l'argent. ولكن في الآخر la monnaie est exprimée en or, d'accord? وكنوليو كنهضروا على un monométallisme or ولا étalon or اللي بان في الأول في l'Angleterre en 1816, après aux États-Unis en 1853, en Allemagne en 1873 et en France en 1876. Et après, l'étalon or ou gold standard devient le système monétaire international au sein duquel toutes les monnaies alors ont une valeur exprimée en or. حد الآن شنو l'évolution ديال les monnaies métalliques يعني شنو la monnaie marchandise ومن بعد شنو les monnaies métalliques كيفاش تطورات من ملي كنا كنهضروا على monnaie pesée donc فاش كانوا هي des métaux précieux proprement dit ولا دزنا la monnaie comptée وموراها la monnaie frappée اللي فيها frappe légale et frappe libre. D'accord. D'abord, on va passer à la monnaie papier ou les billets de banque. Il faut noter بأنه ما كايناش واحد la chronologie entre l'apparition de la monnaie papier, d'accord, donc l'ancêtre du billet de banque, et l'apparition de la monnaie métallique. يعني ماشي دزنا من la monnaie frappée, la monnaie papier. Le billet de banque est né parallèlement en forme métallique de la monnaie. D'abord vu le jour en Chine vers 2e 13e siècle, puis ensuite en Europe vers le milieu du 17e siècle à Stockholm, Londres, Venise et Amsterdam. Alors, à l'origine, le billet de banque, c'est un certificat de dépôt au certificateur, c'est-à-dire un reçu attestant le dépôt d'une quantité de métaux précieux chez des orfèvres ou dans des banques. Alors, l'histoire revient à Londres dès 1640. كانت بدات واحد الشائعه ديال انه لو برانس غيحتاج لي ميتو بريسيو وغادي ياخذوهم من الناس. الوغ لي كوميرسون ديك الساعه شنو فكروا بانه يخبعوا هذاك لي ميتو بريسيو ديالهم يخبعوهم عند لي زورفير عند الذهبيه. دونك شنو كيديروا ديبوز هذوك لي ميتو بريسيو ديالهم في لو كوفر فور ديال لي زورفير. En contrepartie, les orfèvres كيعطيهم واحد le certificat de dépôt اللي هو nominatif et détaillé. وهذاك لو كوميرسون الغارد هذاك لو سيرتيفيكا حتى نهار اللي كيبغي يبدلو بالميتو بريسيو ديالو كياخذ الميتو بريسيو ديالو وكيخلص واحد ce qu'on appelle un droit de garde qui était très faible. Alors les orfèvres londoniens se sont transformés en banque de dépôt à partir du moment où sur les reçus ne figurait plus que la valeur en livres sterling des objets mis en dépôt. D'accord. يعني في الوقيته باش ما بقاوش كيعطيو داك لي سيرتيفيكا دو ديبو nominatif ولا فيهم au porteur. Alors au départ, avec la valeur des certificats de dépôt égale exactement, d'accord, la valeur des métaux précieux qui est déposée dans les coffres forts. ولكن بشويه بشويه ولاو هذوك les certificats de dépôt كيتستعملوا بزاف comme moyen de paiement parce qu'ils étaient plus faciles à dissimuler, à manipuler et à transporter, ce qui réduisait sensiblement les risques de vol. Donc فاش ولا les certificats de dépôt ne sont pas nominatifs ولا فيهم au porteur اللي حاملين ولاو كيتعاملوا بهم الناس بزاف. وهنا les orfèvres انتبهوا بانه la quantité ديال certificats de dépôt اللي كيرجعوا ماليها باش يبدلوهم au métal précieux قليله. يعني انه كاين واحد لي certificats de dépôt ما كترجعش اصلا كتبقى كدور غير في المارشي. وهنا ولاو كيفكروا علاش انه ما يخرجوش بهذيك لا كونتيتي اللي هي مازال ديال لي ميتو بريسيو اللي ما كيخرجوهاش الاخرين او ميتال بريسيو. علاش متى هي ما كريوش بها دي سيرتيفيكا دو ديبو. وهنا لي زورفيفر ولاو كيكريو دي نوفو ريسو qui n'avaient pas leur contrepartie en métaux précieux. Alors la valeur des certificats émis est devenue supérieure à celle de stock de métaux précieux. C'est-à-dire la couverture des certificats en circulation par l'encaisse métallique n'était plus que partielle. D'accord. يعني ولات عندنا واحد الكونتيتي في المارشي ديال لي سيرتيفيكا دو ديبو لا فالور ديالهم اكثر من لا فالور ديال لي ميتو بريسيو اللي في الكوفر فور. ومن هاد الوقيته هادي كنهضروا على بيي دو بانك d'accord et non plus certificat علاش حيت l'émission ne se faisait plus uniquement en contrepartie
ديال stock de métaux précieux. C'est à Stockholm en 1661 qu'ont été émis les premiers billets de banque par John Paltrash, commerçant et banquier suédois. Alors, la viabilité le système d'émission reposait essentiellement sur l'absence de conversion généralisée des billets en métaux. يعني هذا السيستم هذا ديال الكرياسيون ديال لي بيي دي بانك ما يقدر يبقى مستمر الا الناس اللي عندهم السيرتيفيكات دو ديبو ما يجوش كاملين فوق وقيته وحده يطلبوا لا كونفرسيون يبدلوا لي سيرتيفيكات ديالهم بلي ميتaux précieux. En d'autres termes, le système était viable tant que les porteurs de billets ne demandaient pas tout en même temps d'être remboursés en métaux précieux. La valeur des billets de banque ne reposait donc pas sur leur valeur intrinsèque, qui était quasiment nulle, mais sur la confiance, fiducia en latin, dans la capacité des banquiers à convertir leurs billets en métaux précieux, d'où le nom de monnaie fiduciaire pour désigner ces billets. D'accord? يعني la valeur ديال les billets de banque ما بقيناش كنعتمدوا شحال فيها ديال les métaux précieux ولكن في الثقة ديال les agents économiques في les banquiers بأنهم à n'importe quel moment راه غادي يبدلوا لهم السيرتيفيكات ديالهم ولا le billet de banque ديالهم en métaux précieux. Donc il se basait sur quoi? Sur la confiance. ولكن حتى شي حاجه ما كتكمل كما بدات. L'apparition de graves crises pendant les 17e et 18e siècles بحال les guerres et les révolutions ont créé un climat d'incertitude, ce qui a causé une perte de la confiance des détenteurs de billets. اللي مشاو les banques باش يكونفرتيو هذوك les billets ديالهم en métaux précieux. علاش؟ حيت هو seul l'or et l'argent avaient une valeur intrinsèque. وهنا طحنا فواحد لو بروبليم ديال demande massive de conversion des billets en métaux précieux. Ou face à la demande massive de conversion et aux émissions très importantes de billets par rapport aux réserves, les banques se trouvaient alors dans l'incapacité de rembourser les détenteurs des billets. Alors, ce qui traduit par la faillite de plusieurs banques telles que la banque de Stockholm en 1666. يعني فاش طراو لي كريز الناس فقدوا الثقه ديالهم في لي كونديسيون ايكونوميك اللي كانوا. دونك الحاجه اللي غادي يهتموا بها والحاجه اللي يعتمدوا عليها الفلوس اون ميتال بريسيو مخبعينهم. دونك مشاو كاملين كيطلبوا باش يبدلوا هذوك لي بيي بلي ميتو بريسيو ديالهم، ولكن لي بانك لقاو راسهم ما قادرينش يرومبورسيو الناس في لي ميتو بريسيو ديالهم. وهنا طرات لا فايت ديال بزاف ديال لي بانك. وهنا بانت واحد لو ديبا ديال لا ريغلومونطاسيون ديال هاد ليميسيون دي بيي دو بانك، حيت ميمكنناش نحيدوا لي بيي دو بانك حيت بينات لا النجاعه ديالها في لي زيشونج وفي لا فاسيليتي ديال لي ترانزاكسيون مكنش نحيدوهم، ولكن بدا التفكير كومون ريغلومونطي هاد لو سيستيم مونيتير. وهنا بانوا دو écoles de pensée en Angleterre qui se sont opposées, la currency school ou école de la circulation et le banking school ou école de la banque. Alors, la currency school ou école de la circulation se base sur le currency principe. وهذا currency principe شنو كيقول؟ كيقول لك بانه le montant ديال هذوك les billets en circulation خصو يكون exactement égal à l'encaisse métallique de la banque émettrice. وهنا كنقولوا بان l'offre de monnaie il est exogène. Pourquoi il est exogène? Parce qu'il dépend des facteurs extérieurs tels que la découverte de gisements d'or ou d'argent. يعني ما نديروا ليميسيون ديال لي بيي دو بانك حتى يكون عندنا واحد المنجم جديد ديال لور et de l'argent عاد نكري. بالنسبه le banking school ou école de la banque, il se base sur le banking principe. Alors il y a une liberté d'émission monétaire qui est en fonction des besoins de l'économie. Et en fonction des besoins de l'économie, on fait émettre alors des nouvelles billets. Donc la valeur des billets en circulation, elle est supérieure à l'encaisse métallique parce que il est nécessaire d'augmenter le nombre de billets face au développement de l'activité économique et commerciale. Donc l'offre de monnaie elle est endogène. Pourquoi? Parce qu'il varie en fonction de l'activité économique. وهذه les deux écoles جوجهم se sont opposées ولكن متفقين على حاجة وحدة اللي هي la nécessité de limiter le droit d'émission des banques privées et de préparer le monopole de la banque
d'Angleterre. يعني هما ما بقاش les orfèvres اللي ولاو des banques privées هما اللي عندهم la possibilité d'émission ديال les billets de banque ولكن تولي عند الدولة عند l'État عند le pouvoir politique هو اللي عنده المونوبول alors ديال l'émission ديال les billets. بالنسبة le currency school ou école de la circulation, le principe ديالها il a été adopté par l'Angleterre en 1844. Par contre, la France en 1848 a adopté le banking school. Alors en Angleterre, il était imposé que une stricte couverture des billets de banque par l'encaisse métallique à hauteur de 100%. Alors, la Banque d'Angleterre, qui avait obtenu le monopole d'émission des billets, ne pouvait émettre de nouveaux billets que si ces réserves en métaux précieux augmentaient d'un montant égal. Pour le Banking School qui était adopté en France, à savoir la liberté d'émission des billets sous réserve de pouvoir assurer à tout moment la convertibilité des billets en métaux précieux. Alors, lorsque l'État s'empara du monopole d'émission des billets, il est de temps de cours légal, c'est-à-dire que tout agent économique était dans l'obligation de les accepter en paiement. Donc, tout le monde a le droit comme moyen de paiement. Alors, les billets acquièrent alors la qualité de monnaie. Mais les deux systèmes ne pouvaient fonctionner de manière durable. La couverture totale des billets en circulation par les réserves en or était très difficile à réaliser. Et le principe de la banque était affecté par le climat de méfiance et d'incertitude qui régnait à l'époque. C'est ce qui a poussé les pouvoirs publics à suspendre la convertibilité des billets en or. D'accord. Donc يعني حد لهنايا كان بانه واخا كان عندهم ان كور ليغال باش انك تستعمل هذوك لي بيي كوم موين دو بايمون ولكن كانت لا بوسيبيليتي ديال انك دير له لا كونفرسيون ان ميتون بريسيو. فاش طراو دي بروبليم في هاد لو دو سيستيم on a assisté à la fin de l'étal en or où la monnaie est librement convertible en or et la fixation d'un cours forcé. Alors, le cours forcé, c'est la suspension définitive de la conversion des billets en or ou en argent. Donc, le billet de banque est alors une véritable monnaie qui a à la fois un cours légal et un cours forcé. On passe maintenant à l'origine de la monnaie scripturale. Alors, le terme scriptural provient du latin scriptum, qui signifie écriture. La monnaie scripturale est un simple jeu d'écriture sur les livres des banques. Il s'agit par un simple jeu d'écriture de débiter ou de créditer des comptes au niveau des banques. C'est une monnaie qui passe de compte à compte au lieu de circuler de la main à la main. يعني la monnaie scripturale c'est quoi؟ راه هي واحد كتبه في واحد الريجستر ما عندهاش واحد l'existence physique ماشي بحال la monnaie fiduciaire. La monnaie scripturale est apparue en Europe dès le VIe siècle, lorsque les banquiers inscrivaient dans leurs livres le montant des pièces que les marchands leur déposaient en échange desquels ils délivraient des certificats de dépôt ou lettres de change ou bons qui étaient payables en monnaie au porteur de la lettre. Avec l'ouverture par les banquiers de succursales dans les principales villes, la lettre de change est devenue un instrument de circulation de la monnaie scripturale. Les commerçants باش éviter les risques ديال le vol وديال يمشيو يطيحوا ليه الفلوس باش كيمشي يتقدم من مدينه لمدينه شنو كان بانه كيمشي عند هذيك لا بنك كيحط عندها الفلوس ولا لي ميتال بريسيو ولا لي بيي دو بنك وكياخذ في المقابل هذا واحد سيرتيفيكا دو ديبو اللي فاش كيمشي لهذيك المدينه الاخرى باش يشري السلعه ولا باش يقضي الاغراض ديالو كيخلص به وهذاك من بعد فاش تحلوا مثلا لي سوكورسال هو في تما كيمشي يصرفو. Alors la monnaie scripturale a véritablement pris son essor à partir du 19e siècle quand les banques centrales ont enlevé aux banques la possibilité d'émettre des billets. Alors actuellement, la monnaie au sens strict ou au sens étroit du terme comprend les billets de banque ou monnaie fiduciaire, les pièces de monnaie ou monnaie divisionnaire,
et la monnaie scripturale. Les billets de banque, il s'agit de coupures émises exclusivement par la Banque centrale en contrepartie d'opérations définies par ses statuts, par exemple concours à l'État ou acquisition d'avoirs en or et en devises. Les billets en circulation sont inscrits au passif de la Banque centrale. Le billet est doté de cours légal et de cours forcés. وهذا البيي اللي هما كاينين اليوم عندهم un cours légal, un cours forcé. Alors في المغرب c'est Banque المغرب à travers Dar Skan a le monopole d'émission des billets et les billets de banque ont un pouvoir libératoire illimité. La somme maximale que l'on peut payer légalement avec des exemplaires d'une même monnaie يعني مثلا مليون تاع 10 المليون تخلصها ب 50 درهم ما كاينش مشكل. وحاجه واحده اخرى بانه au Maroc les billets sont utilisés pour régler des transactions d'un montant moyen élevé ou très élevé. يعني حنايا كنخلصوا بالبي د بنك اي مونطون بغينا مثلا في الاترونجي فاش كتفوت واحد القيمه ديال الفلوس من الاحسن دوز بار شيك. La deuxième forme actuelle c'est la monnaie divisionnaire ou les pièces de monnaie. Alors les pièces de monnaie prennent aujourd'hui la forme de pièces en alliage mignon de cuivre ou de nickel dont la valeur faciale est très supérieure à la valeur intrinsèque. Donc la valeur اللي هو دابا مكتوبه في la pièce راه فايته القيمه ديالها comme une valeur intrinsèque mais كيما قلنا toujours il a un cours légal ou il est basé sur quoi? Sur la confiance. Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la banque centrale il est limité. Ça veut dire كل pièce ممكن لك تخلص بها الا 50 مره يعني مثلا 10000 ريال 500 درهم تخلصها كل 10 دراهمات. علاش؟ حيت 10 دراهم تقدر تضربها في 50 مره ولكن 1000 درهم ممكنش تخلصها كلها 10 دراهمات. علاش؟ انه لو بوفوار ليبيراتوار ديال 10 دراهم هو 50. كذلك بور ان درهم لو ماكسيموم تخلص به هو 50 فوا يعني 50 درهم اللي تقدر تخلصها كلها دراهم. لا موني فيدوسيير او مانويل هي سي كوا؟ سي لا موني ديفيزيونير بلس لي بي دو بنك. يعني سوا كنقول لا موني فيدوسيير هي بالنسبه لي بي دو بنك او لا موني فيدوسيير ولا لا موني مانويل كنجمعوهم بجوج هي لا موني ديفيزيونير يعني لي بيس دو موني بلس لي بيي دو بنك. Troisième forme c'est quoi? C'est la monnaie scripturale. Alors la monnaie scripturale correspond à l'ensemble des dépôts bancaires, c'est-à-dire aux sommes inscrites au crédit des comptes des agents économiques au niveau des institutions financières, essentiellement les banques commerciales, une faible part de la monnaie scripturale étant émise par le Trésor. La monnaie scripturale est donc une monnaie des banques dite de second rang, alors que les billets et les pièces sont des monnaies de la banque de premier rang, c'est-à-dire la banque centrale. Ou les banques de second rang, ou les banques commerciales, les banques de détail. Alors, la prépondérance de la monnaie scripturale a suivi de près le taux de bancarisation. Donc, شحال ما كان عندك ديال les banques كتكون عندك الاستعمال ديال la monnaie scripturale كيكون كثر. Alors, le développement de la monnaie scripturale s'explique principalement par les avantages qu'il présente par rapport à la monnaie fiduciaire. Il permet le règlement d'échanges sans déplacement physique des personnes grâce, par exemple, au virement bancaire. Il offre des garanties plus grandes contre la perte ou le vol en raison de l'absence de manipulation de la monnaie fiduciaire. Il entraîne des écritures dans la comptabilité bancaire qui sont source de preuves en cas de contestation. Alors, هنا غنمشيو واحد la différence بان les pièces et les billets donc la monnaie fiduciaire عندهم واحد l'existence matérielle, ils sont une véritable monnaie et un instrument de paiement. يعني فاش كتخلص بالبيي دو بنك ولا بلا موني ديفيزيونير راه هي راها فلوس en même temps un instrument de paiement باش خلصتي و en même temps c'est touchable عندها واحد l'existence physique. Par contre la monnaie scripturale il est juste une monnaie ما عندهاش l'existence physique, donc c'est un peu le jeu d'écriture. C'est pas un instrument de paiement. يعني راه ما كتخلصش c'est pas la monnaie scripturale باش كتخلص ولكن كاين des instruments de paiement اللي كيخولوا لك انك transférer هذيك la monnaie scripturale. Parmi هاد les instruments de circulation ديال la monnaie scripturale عندنا le chèque
l'avis de prélèvement, le virement et la carte bancaire. Alors le chèque, c'est un ordre de paiement écrit adressé à la banque, le tiré, que le payeur ou le tireur remet à un tiers, le bénéficiaire. Le chèque n'est donc pas une monnaie, mais l'instrument de circulation de la monnaie écriture. L'avis de prélèvement, c'est une autorisation donnée par le débiteur propriétaire du compte au bénéficiaire. Par exemple, une société de financement ou la compagnie d'eau, d'électricité et de téléphone, de prélever chaque mois à la source le montant de la traite ou de la facture. Le bénéficiaire transmet à sa banque cette autorisation permanente de prélèvement, qui la transmet à son tour à la banque du payeur pour qu'elle l'enregistre. Le payeur ou débiteur doit donc fournir au bénéficiaire ses coordonnées bancaires. L'autorisation ne comporte aucune limitation au niveau de la durée ou du montant. Le virement est un ordre écrit donné à la banque par un client de débiter son compte et de créditer le compte du bénéficiaire dans ses livres ou de faire créditer ce compte s'il est tenu par une autre banque. Le virement, la somme virée périodiquement est fixée d'avance. Par contre, le prélèvement, la somme est fixée à chaque opération par qui? Par le bénéficiaire. La carte bancaire, c'est le plus célèbre des instruments permettant l'échange sans support papier. On peut utiliser la carte bancaire pour payer. Donc, c'est le paiement par carte. Dans ce cas-là, on parle d'une carte de paiement. Une carte de retrait. Donc, pour le retrait de la monnaie fiduciaire auprès d'un DAB, c'est un distributeur automatique de billets. Ou un GAB, c'est un guichet automatique des billets. Là, comme une carte de crédit. Alors, donc, la carte bancaire permet des avances de fonds lorsque le compte est débiteur. Donc, le porteur de la carte de crédit bancaire bénéficie ainsi d'une ligne de crédit et peut effectuer des achats auprès des magasins affiliés. Alors, on a terminé la séance. Donc, les formes de la monnaie. Prochaine séance, Inch'Allah.